Dear students and viewers, welcome to new English classes by Akenshare. Dear students, आज आम ओडिशा प्लस टू बोर्डर प्लस टू सेकेंड इयर पिलांग जो नुआ इंग्लिश चैप्टर टी अटैच करा द प्राइस ऑफ पॉल्यूशन चैप्टर टी को पढ़िया को जाउचे बाय सुसान बरफील्ड. डियर स्टूडेंट्स, आम जानी आमर जो प्लस टू सेकेंड इयर थिला पुराना चैप्टर टी द डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन ताको ओमिट करागला तो डिलीट करागला आ प्रति बदल आम प्राइस ऑफ पॉल्यूशन चैप्टर टी पढ़िया को जाउचे. पिलाने चैप्टर टी रही आमर परिवेश को लेकर परिवेश प्रदूषण जनित जो विभिन्न प्रकार प्रोब्लेम आज सारा विश्व सफर करुचे आम मैंने भी सफर करुचे ये तापर आधारित कर जहाँ अनेक दिन पर तो सुंदर लेखाटी पुणी बाहर आसला पढ़ा तुमने पढ़ाई सुजोग पाइल अनेक दिन पर 2000 मसीह पब्लिकेशन लेखाटी थिला. ये चैप्टर टी परिवेश प्रदूषण संपर्कित रही आम भल जानी बर्तमान परिवेश प्रदूषण को लेकिन सारा विश्व केमती सफर कर चली. ओके डियर स्टूडेंट्स, आम टाइम वेस्ट न करी बर्तमान टेस्ट टी पढ़ा जाऊे ता पूर्व टी कहीदे ये चैप्टर टू क्वेश्चन पैटर्न केमी रही जानी आम प्लस टू सेकेंड इयर बोर्ड परीक्षा गोटे अनसीन पैसेज पड़ूला से एक मार्किया 5टी क्वेश्चन पड़ूला आ 5 मार्क रोला वोकाबुलरी एक्सरसाइज जमीक 3टी वर्डर मीनिंग खोजा दौला और जोड़े वर्ड दौला जार वाक्य गठन करने कहुला कि से वोकाबुलरी सिस्टम तो अच्छी बोधे से ही से रहीपर जो आउ 5 मार्क रहा सी तो एमसीक्यू कहूनी कर किंतु यह कही कंप्रेहेंशन क्वेश्चन आसो पारे 1 मार्किया 5टी क्वेश्चन आसीपे जदि एमसीक्यू न कर 1 मार्किया निश्चित भाव 5टी क्वेश्चन पड़ो. ओके डियर स्टूडेंट्स, बर्तमान आम टाइम वेस्ट न करके बर्तमान टेस्ट की पढ़ी ना आम यूनिट 1 को कवर करवा आज. चलो हमें टेस्ट कवर करना. On most cool days, 9-year-old Kanak lines up with his classmates by a bus stop on a busy Hong Kong street. Most school days, अधिकांश स्कूल दिन मान करे 9-year-old अंका नाग लाइन्स अप धाड़ी ठिया होता बा धाड़ी ठिया हुए अधिकांश स्कूल समय विथ हिज क्लासमेट्स बाय ए बस स्टॉप बिजी हंकंग स्ट्रीट बिजी हंकंग एक बिजी स्ट्रीट रे एक बस स्टैंड रे 9 वर्षर पिलाटीए अंका नाग जी की सब बेले सांग मान सहित ठिया होता है ठिया होता है से स्कूल जीवाई. बट ऑन January 3 लास्ट ईयर गत वर्ष January 3 तारिख में कानाक डिड नॉट शो अप. कानक कहीं से बस स्टॉप लाइन हो ठिया हबार देखा पाई नथिले. कौन प्रोब्लेम होता ये तो सब आसी ठिया हुए कि कौन असुविधा होता January 3 तारिख गत वर्ष January 3 तारिख बेले को कानाक बर्तमान बस स्टाण्ड ना सांग मान सहित लाइन हो ठिया होनी स्कूल जावाई कौन तार असुविधा होता. डिड नॉट शो अप ताको किए देखा पाई नथिले सी देखा दे नथिला सेठी. द एयर वाज सो अनहेल्दी दैट वायु प्रदूषण एते खराब थिला बा वायु परिस्थिति एते खराब थिला जे द बॉय हु हैज अजमा बॉय से पिला आई मीन द बॉय किए कानाक हु हैज अजमा जार अजमा थिला had to miss the opening day of the school's winter term. had to miss ताको मिस करिया पड़िला जीवाक पड़िला से जाई पारिला नहीं. had to miss the opening day of his school's winter term. शीतकालीन स्कूल जिते प्रथम थर पर खोली शीत छुट्टी पर जिते स्कूल प्रथम थर पर स्कूल खोलिला से स्कूल बा से दिनटी को कानाक अटेंड करि पारि नथिला. had to miss ताको मिस करिया पड़िला से जाई पारिला नहीं. द ओपनिंग डे ऑफ हिज स्कूल्स विंटर टर्म शीत ऋतु पर प्रथम थर पर स्कूल खोलिबा आरंभ करिथिला से विंटर टर्म स्कूल प्रथम दिनटी ओपनिंग दिनटी को से अटेंड करि पारिला नहीं. कौन प्रोब्लेम रही से ही प्रोब्लेम थिला निश्चित भाव में काना कौन सी स्वास्थ्य जनित प्रोब्लेम संपर्कित थिला कारण जो तार आजमा थिला कहुई एयर क्वालिटी अनहेल्दी थिला. आजमा माने जो श्वास संपर्कित बा हार्ट प्रोब्लेम नहीं कि तार प्रोब्लेम रही थिला जेहेतु एयर क्वालिटी बहुत खराब थिला निश्चित भाव में तार आजमा जेहेतु थिला श्वास संपर्कित थिला तो आम श्वास रोगी बोलते कहीपर एक्जाक्टली से एत बड़ रोगीर जेहेतु से थिला ये प्रोब्लेम को लेकर से स्कूल से दिन बोध हुए निश्चित भाव में जापारि नथिला. फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंट्रोड्यूसिंग
pollution index 7 months earlier 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ବା ତା ସୂଚକାଙ୍କ କହିପାରିବା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମିନ୍ସ ସୂଚକାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବା ମାପିବା ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା କେତେ ପରିମାଣରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିବା କେତେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବା ଏତେ ପରିମାଣ ହେଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବା ତାର ସୂଚକାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ଆଡଭାଇସ୍ କରିଥିଲେ ଦୋଜ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟେ ଇନଡୋର୍ସ ମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ଜାରି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ଆଡଭାଇସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟଜନିତ ରୋଗ ବା ଶ୍ୱାସଜନିତ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରନ୍ତୁ କାରଣ ଯେହେତୁ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିକାର ହେବେ କାରଣ ସେମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜମା ଅଛି ବା ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ବା ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସେମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ପରିବେଶରେ ବା ଏଇଭଳି ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତି ବା ତା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତିତ ହେବେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ମନା କରିଥିଲେ କେବେଟା ମନା କରିଥିଲେ 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ଜାରି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ଏ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ବା ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ବା ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସଫର କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗକୁ ନେଇକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଇନଡୋରରେ ରହିବେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ The main cause of foul air in Hong Kong is the main cause of foul air in Hong Kong. Foul air means ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ କହିପାରିବା ଖରାପ ବାୟୁ ବୋଲି କହିପାରିବା The main cause of foul air in Hong Kong is the motor vehicles. ହଂକଂରେ ଯେଉଁ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ଫାଉଲ୍ ଏୟାର ରହିଛି ମେନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଫାଉଲ୍ ଏୟାର ଇନ୍ ହଂକଂର ଯେଉଁ ଫାଉଲ୍ ଏୟାର ବା polluted air ହେଇଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ସ Hong Kong's Environmental Protection Department found that emissions from diesel vehicle ମାନଙ୍କର ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି accounted for 80% of the respirable suspended particulates in the air. Yes, ହଂକଂର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଡିଜେଲ ପରିଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ ହିଁ 98% ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଏୟାରରେ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରେସ୍ପିରେବଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ୱାସଜନିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱାସକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କ୍ଲିୟର କଲେ ନା ଡିଜେଲ ପରିଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକରୁ ଯେଉଁ ଇମିସନ୍ ହେଉଛି ବା ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ସେଇ ଧୂଆଁ ହିଁ 80% ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ବା ରେସ୍ପିରେବଲ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ଏୟାରରେ ବା ପବନରେ ବା ବାୟୁରେ 98% ଶ୍ୱାସଜନିତ କାରଣ କଲା ଭଳି ବା ଶ୍ୱାସକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଲା ଭଳି ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ବା ଉପାଦାନ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏୟାରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଟା ସ୍ପେଶିଆଲି ନା ଡିଜେଲ ପରିଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ 98% ଦାୟୀ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହେଉଛି କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଠୁ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି 98% of respirable suspended particulates ଯେଉଁଟାକି one of the Hong Kong's most damaging air pollutant ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ହଂକଂର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା କ'ଣ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏୟାରକୁ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ତାହେଲେ କାରଣ କିଏ ଦାୟୀ ଏୟାରକୁ ଯଦି ହଂକଂର ଏୟାରକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କିଏ ନଷ୍ଟ କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କିଏ ହେଉଛି ନା ଆମର ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ଡିଜେଲ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ The worst offenders are taxi, minibuses and trucks that run on diesel.
द वर्स्ट अफेंडर्स अर्थात जो माने कि एयर को अधिक नष्ट करिबारे दायी रहउछंती सबुठारु खराब अफेंडर को माने बा क्रिएटर को माने होउछंती टैक्सी मिनी बसेस एंड ट्रक्स दैट रन ऑन डीजल जोटा कि बा जो गाड़ी गुड़ा कि डीजेल रे परिचालित होता है ये क्लियर करदेले जे को गाड़ी सबुठु अधिक मारात्मक होती एयर को पॉल्यूशन करिबारे को सब गाड़ी गुड़िक अधिक मारात्मक होता है मोस्ट डेंजरियस कले को मान होती से भर से प्रथम पॉइंट आउट कले जे गाड़ी गुड़िक स्पेशली जो गाड़ी गुड़िक डीजेल रे परिचालित होते किए किए स्पेशली से किए टैक्सी मिनी बस एंड ट्रक्स एमाने ही सबुठारु अधिक क्षति पहुंचाउथिबा गाड़ी अर्थात एमाने सबुठारु अधिक क्षति पहुंचाउथिबा डीजेल परिचालित गाड़ी जो माने कि जो मानक पई ही एयर क्वालिटी सबुठारु अधिक नष्ट होता है व्हाट गेल्ट मैनी इन जनवरी 1996 व्हाट गेलिट मैनी इन जनवरी 1996 जोटा कि लोक गैलेरी मीन टू मेक पीपल एंग्री लोक मान को रगई दबा जहाँकि लोक मान को रगई देथिला केबे इन जनवरी 1996 रे 1996 मसीह रे किछि लोक मान को किछि रगई थिला बा लोक किछि गोटे रगई देथिला लोक मान को एंग्री करिवार साहस करथिला कोन सेटा वाज दैट या थिला जे जस्ट द मंथ बिफोर द हेल्थ अलर्ट जारी हबार जस्ट गोटे मास पूर्वरु हेल्थ को लेकिन विभिन्न सतर्कमूलक पदक्षेप जारी हवा पूर्वर द ट्रांसपोर्ट लॉबी परसुएटेड द लेजिस्लेचर टू रिजेक्ट ए गवर्नमेंट प्रपोजल that would require many commercial operators to replace their diesel powered vehicles with ones that run on clear burning petrol. What gallied many in January 1996 1996 मसीह जहाँ किसी लोक मान को रगई देथिला कौन सेटा थिला द मंथ बिफोर द हेल्थ अलर्ट गोटे मास पूर्व हेल्थ अलर्ट जारी हवा स्वास्थ्य जनित विभिन्न सतर्क सूचना जारी हवा पूर्व जस्ट गोटे मास पूर्व द ट्रांसपोर्ट लॉबी पहले लॉबी कहले आम चिन्ह पारिबा बा जानि पारिबा ग्रुप ऑफ पीपल जो मानकर ट्रांसपोर्ट बिजनेस थिबो से माने कोन करि परिबे से स्वार्थता चिंता करेंगे से ट्रांसपोर्ट लॉबी कहगला एक्जाक्टली से लोक अर्थात जो मानकर विभिन्न ट्रांसपोर्ट को लेकिन व्यवसाय अच्छी से लोक मैंने ट्रांसपोर्ट लॉबी से कौन कले परसुएडेड लेजिस्लेचर्स प्रवर्ते थे क्या लेजिस्लेचर आमर जो विभिन्न संविधानिक लोक मैंने रही लेजिस्लेचर कहीपर जो मैंने आमर राजनीतिक लोक मैंने रहती से परसुएड करते से राजनेता मान से परसुएड करते कौन पाई टू रिजेक्ट ए गवर्नमेंट प्रपोजल गोटे गवर्नमेंट प्रपोजल को रिजेक्ट कर दबा पाई कौन से गवर्नमेंट प्रपोजल देथिला to reject the government proposal that would require many commercial operators to replace their diesel powered vehicles with ones that run on cleaner burning petrol कौन पाई से माने लेजिस्लेचर मानक विधायक मानक राजनेता मानक परसुएड करुथिले जे से माने सरकार गोटे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दियंतु जद्वारा कि कौन हम जदि सरकार प्रपोजल कार्यकारी कले कौन हम दैट वुड रिक्वायर मेनी कमर्शियल ऑपरेटर्स जहाँकि यही सब प्रोब्लेम हम को मान जो मैंने सब कमर्शियल ऑपरेटर थिला अर्थात जो मानकर व्यवसाय भित्तिक गाड़ी चलुला विभिन्न जानवाहन चलुला व्यवसाय भित्तिक जदि सरकार प्रपोजल कार्यकारी हुए ताले हम कौन ना जो मानकर कमर्शियल माने विभिन्न प्रकार व्यावसायिक गाड़ी सब चलुला बिजनेस को बेस कर गाड़ी चलुला से ऑपरेटर माने करिवे कौन टू रिप्लेस देयर डीजेल पावर्ड व्हीकल्स सेमानकर डीजेल द्वारा परिचालित व्हीकल मान को रिप्लेस करिया पड़िबो अर्थात बंद करिया को पड़िबो विथ वंस दैट रन ऑन क्लियर बर्निंग पेट्रोल से माने कौन करिवे ना डीजेल परिचालित गाड़ी गुडी को से माने बंद करिवे एवं क्लियर बर्निंग पेट्रोल द्वारा चालित गाड़ी मान से व्यवहार करेंगे
जदि सरकार ये प्रपोजाल कार्यकारी हुए ताले विभिन्न बा अनेक गुड़िए कमर्शियल ऑपरेटर माने बा जो माने कमर्शियल ऑपरेटर को मान कहि परिबा कि जो मानकर विभिन्न व्यवसाय भित्तिक गाड़ी चली वाणिज्यिक गाड़ी सब चली से कौन करेंगे बाध्य होकि से डीजेल पावर वेहिकल गुड़िक रिप्लेस करेंगे कौटि ना पेट्रोल बर्निंग गाड़ी व्यवहार करेंगे अर्थात से डीजेल पावर गाड़ी व्यवहार करेंगे ना एवं जहाँ भी गाड़ी व्यवहार करेंगे निश्चित भाव में केवल पेट्रोल बर्निंग क्लियर बर्निंग पेट्रोल होता दरकार केवल से ही गाड़ी गुड़िक व्यवहार करेंगे जो से कौन करते ट्रांसपोर्ट लबी कौन करता ना से लेजिस्लेटर मानक परसुएड करूला पावरफुल राजनेता मानक विधायक मानक सी कौन करता स्पेशली लबी मैंने कौन करते ट्रांसपोर्ट लबी कौन करते ना लेजिस्लेचर मानक परसुएड करते बुझाई चेष्टा करते लांच फान दे कि चेष्टा करेंगे परसुएड करेंगे कौन करने ना सरकार प्रपोजाल को से रिजेक्ट कर दिंतु जदि से रिजेक्ट न करेंगे यही सब विभिन्न जो कमर्शियल ऑपरेटर रही से अनेक क्षेत्र स्वीकार करा पड़ो कारण गाड़ी सब डीजेल चालित गाड़ी गुड़ी रिप्लेस करा पड़ो आ समस्त बाध्य होगी पेट्रोल गाड़ी को व्यवहार करा पड़ो जहाद्वारा से अनेक क्षेत्र स्वीकार हे क्षेत्र सहयोग से पड़ो जो से चेष्टा करते रेजिस्टर मान कहीकि केमी सरकार प्रपोजाल को रिजेक्ट कर Officials estimated that air quality in Hong Kong continued to deteriorate. Official माने एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट ऑफिशियल माने एस्टिमेट करे मेजर करके देखिले हिसाब करके जाने को पाइले जे हांगकांग एयर क्वालिटी विल कंटिन्यू टू डेटोरेट अर्थात डेटोरेट माने नष्ट हो जावा आस्ते आस्ते नष्ट हो पड़वा ऑफिशियल माने एतिक एस्टिमेट करके जानिया को पाइथिले जे हांगकांग रे एयर क्वालिटी दिन को दिन नष्ट हो चली हांगकांग विल कंटिन्यू टू डेटोरेट अर्थात जो परिमाण रे डीजेल परिचालित गाड़ी संख्या बढ़ी बढ़ी चली सब जो एमिशन क्रिएट होची हांगकांग रे एयर क्वालिटी आस्ते आस्ते डेटोरेट होची नष्ट हो जाउची बा आस्ते आस्ते खराब हो जाउची द ग्रेट पीटी सेड हैरी डिम्टू ग्रेट पीटी ये गोटे फेजटे आम जमी दुखर से कहनी दुख लगुच कहवाई खराब लगुच कहवाई दुख लगुच एक्जाक्टली सेज हारी ड्रीम ट्रू कहते एक्चुअली कहवाक आम जब अनटिके आम अदर भाषा बुझे पारा माने कहवाक लाज लगुच कहीपर द ग्रेट पीटी आमको दुख लगुच कहवाई आमको लाज लगुच कथा कहवाई कौन पर हारी ड्रीम ट्रू किए थे ए प्रोफेसर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन पॉलिसी सी थे प्रोफेसर थे अर्बन पॉलिसी ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन पॉलिसी प्रोफेसर थे इज दैट से कौन कहते इज दैट इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग ए मॉडल फॉर अदर्स अन्न मानव आम एक रोल मॉडल हवा परिवर्ते हांगकांग लीडर्स एंड प्लानर्स Hong Kong leaders or planners have pretended that the environmental consequences of development are not very significant. The professor कहया अर्थ ये थिले जे सेमाने अन्य मानव पई रोल मॉडल हवा बदल रे सेमाने कोन कले प्लानर माने माने कोन कले लीडर माने बा प्लानर माने कोन कले ना प्रिटेंडेड कले छलना कले कोन कहले सेमाने that the environmental consequences of development are not significant. Significant हो नहीं लोक देखने होने बा लाभजनक हो नहीं कारण जो विकासमूलक सफलता पाई क्या विकासमूलक सफलता परिवेश को लेकिन विकासमूलक सफलतार सेमिति किसी आखि दृश्य प्रभाव पड़ू नहीं से क्लियर करदेले परिवेश जनित जो विकासमूलक सफलता बा विकासमूलक सफलता आसीपारे नहीं क्या ना परिवेश जनित परिवेश को भित्ति करिकी कौन सी प्रकार विकासमूलक सफलता मिल पारु नहीं कोठिपाई जदि विभिन्न प्रकार डीजेल परिचालित गाड़ी गुड़ी को आम रिप्लेस करके पेट्रोल चालित गाड़ी चलेले भी आमर कौन सी विकासमूलक सफलता परिवेश को लेकिन मिल ना बोली से क्लियर करदे जब छलना कले चाहिए हांगकांग लीडर माने प्लानर माने रोल मॉडल हो पारि सारा विश्व को रोल मॉडल के देखते कौटि कौन करते रोल मॉडल हो पारि जदि से
ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଥିଲା ଯେ ଡିଜେଲ ପରିଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଯିବ ଏବଂ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ ପରିଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିବ ରାସ୍ତାରେ ବା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏଇ କଥାରେ ସେମାନେ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତେ, ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ନେଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ରୋଲ ମଡେଲ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିଲା। ସେମାନେ ରୋଲ ମଡେଲ ବନି ପାରି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଛଳନା କରିଥିଲେ ଯେ ବିକାଶମୂଳକ ସଫଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶମୂଳକ ସଫଳତା ଠିକରେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ହଂକଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ସିଟି লিভিং ইন এ ଫାଣ୍ଟାସି ୱାର୍ଲଡ। କେବଳ ହଂକଂ ଗୋଟିଏ ସହର ନୁହେଁ ଯାହାକି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏମିତି ଅନେକ ସହର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ନିୟରଲି ଏଭ୍ରି ଏସିଆନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି ସବୁ ଏସିଆନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ୱିଥ୍ ଦ ବ୍ରାଇଟ୍ ଏକ୍ସେପସନ୍ ଅଫ୍ ଟୋକିଓ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗାପୁର, ଏକ୍ସେପସନ୍ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି ସବୁ ଏସିଆନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ବା ରାଜଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦିଏ ଟୋକିଓ ଆଉ ସିଙ୍ଗାପୁର। ଟୋକିଓ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଏସିଆନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ରହିଛନ୍ତି ଇଜ୍ ଚୋକିଂ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସକ୍ସେସ୍। ଓନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସକ୍ସେସ୍, ସମସ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଚୋକିଂ, ସେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ। ନିୟରଲି ଏଭ୍ରି ଏସିଆନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଯେତେ ସବୁ ଏସିଆନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଉ ଟୋକିଓକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଚୋକିଂ କରୁଛନ୍ତି। କହିବା ଅର୍ଥ ଏହା, ନୋ ଡାଉଟ୍ ସେମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ବା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, କିନ୍ତୁ ଚୋକିଂ କରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଠରୋଧ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ କେହି କଣ୍ଠରୋଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କମନ୍ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଲା ଏଠି? ମନେ କରାଯାଉ ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆଜି 10ଟି ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛି ଦିନକୁ, କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ଆମ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ଦିନକୁ ଆମେ 100ଟି ଗାଡ଼ି ତିଆରି କଲେ ଆଉ 100ଟି ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେବା ପରେ ତା ଦ୍ୱାରା ଥରେ ମନେ ପକାଅ 10ଟି ଗାଡ଼ିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଧୂଆଁ କେତେ ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ 100ଟି ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ତାର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଆଉ କେତେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ନଥିଲା ଥରେ ଚିନ୍ତା କର। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ବି ଆମ କଣ୍ଠରୋଧ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଫଳତା ପାଉଛେ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଛେ, ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କାରଣ ଆଜି 10ଟି ଗାଡ଼ି ବଦଳରେ ମାସକୁ ଆମେ ଆଜି 5000 ଗାଡ଼ି ତିଆରି କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେ 5000 ଗାଡ଼ିରୁ ତିଆରି କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଥିବା ଧୂଆଁ ଏବଂ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ପରେ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁର କେତେ କ୍ଷତିର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ ଏକଥା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଚୋକିଂ କରୁଛେ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପରେ ବି ଆମ କଣ୍ଠରୋଧ ହେଉଛି, କାରଣ ଆମେ ବିଫଳତା ପାଇଛେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଆମେ ଆଜି 1000 ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ସହଜରେ ତିଆରି କରିପାରିଲେ ଆମେ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ এই 1000 ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ ବା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ କେତେ ଯେ ନିର୍ଗତ ହେଇଛି ଯାହାକି ଏୟାରକୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବାରେ ଦାୟୀ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ କ'ଣ? ଚୋକିଂ ହେଲେ, କଣ୍ଠରୋଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କାରଣ ସଫଳତା ପଛରେ ଆମର ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଫଳତା, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଟୋକିଓ ଆଉ ସିଙ୍ଗାପୁର ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଠିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଚୋକିଂ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ସହିତ ଚୋକିଂ ମଧ୍ୟ ପାଇ ଚାଲିଛେ। New Delhi already has the dubious distinction of being the world's most polluted city। କୁହାଯାଉଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର 4ର୍ଥ ନମ୍ବର ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର, ଯାହାକୁ ଡୁବିୟସ୍ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ ମରାଯାଇଛି। ସନ୍ଦେହଜନକ ସମ୍ମାନ। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବିଶ୍ୱର 4ର୍ଥତମ ସବୁଠାରୁ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିଟି ବୋଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ କବି ମାନେ ରାଇଟର କମେଣ୍ଟ ମାରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡୁବିୟସ୍ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହଜନକ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ତାକୁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ବି ହେଇପାରେ। According to Dr. Ranjan Bose, senior researcher at New Delhi Tata Energy Research Institute, Dr. Ranjan Bose ଯିଏକି ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚର
at New Delhi Tata Energy Research by the year 2000 ତାଙ୍କ କହିବା ଅର୍ଥ by the year 2000 vehicular pollution in capitals vehicular pollution ମାନେ ବିଭିନ୍ନ vehicle ବା ଗାଡ଼ି ମାନଙ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା pollution in the capital will be about 20% vehicular ବା vehicle ମାନଙ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଥିବା ବାୟୁ ପରିମାଣ 20% ବଢ଼ିଯିବ higher than today if present trend continues ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇ ଚାଲିଛି ଯଦି ତାକୁ ରୋକା ନଯାଏ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଚାଲୁ ରହେ ଦିନ ସମୟ ଆସିବ ଯେ 2000 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମେ 20% ହାୟର ଡେଭଲପ୍ କରିଥିବା କ'ଣ ନା ପଲ୍ୟୁସନକୁ ନେଇକରି स्टूडेंट मुझे चेष्टा करी प्रत्येक लाइन को अति सरल और सहज भाषा बुझाई मोर विश्वास समस्त भले शुणा चर्चा कर भिडियोटी को मोर विश्वास समस्त बुझीपार ओके जदि कहार किसी भी डाउट रोचे कमेंट बॉक्स मध्य निहाती कमेंट मार चैनल टू के सब्सक्राइब करने को भूल ना स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच आई वेट फॉर द सेकंड यूनिट